प्यार भरा सलाम। वक्त में ये समझा जाता है कि डिसेबिलिटी वर्सेस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जान लड़ाई जोर या जंग कर राय पे लगाने वी आर विद यू आर विद अस यू आर इनकम्प्लीट विदाउट अस वी आर इनकम्प्लीट विदाउट यू कि रईस अहमद कुछ मे दुश्मन तो बहुत पानी जान पहचान कर सारी अकिस रिश्तेदार यन सन पहचान अकोई उम्मत अक्सी मलिस माज अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोन फादर तो हजरत हवा सन मोज वन अलग गई कम पुलिस वाले लग वर्दी तो बनो सह गो पुलिस आर्मी वालिस लग वर्दी गो आर्मी वोल मगर वर्दी पगह नबर कड़न महशर किस मैदान अक्स जाए खड़ा आसो तम सात गसाफ पन्निस पानस कि इंसान लफ्ज इंसान तो अगर अमे इंसानियत जज्बा गोड़े खड़ा गोड़े पता लगे गोड़े गो बालिग मुझे बासान कुछ जाए हको अलग अलग वसित डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सोन नोडल एजेंसी सान खतर हेकन ना रैंप बन ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दित आम काम दिन तन गो हसा दीजो पेंशन तथ पेंशन कुछ हिसाब कुछ नफर अम खतर एलिजिबल फार्म कुछ रटे यह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाकी पेंशन तान कह पेंशन अकाउंट सेक्शन अलग ये पोसा आवा ट्रेजरी मज या मा आवा या इथे पे बदल तक मगर यह डेट तो 7 फरवरी मौका अत समझन थोड़ा ज्यादा अम खतर अवेयरनेस आज यह करो तुम हासिल बे अहमियत वातुन तह लीगसी ब्रो कुन पकन खबर बह आसा नई 7 फरवरी पगह तम सात सह पकन ब्रो तन गो एक्सेसिबिलिटी ये राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट वो तथ मज 3 चैप्टर सह वन एक्सेसिबिलिटी यह एक्सेसिबिलिटी गो रीच पहुंच कत पे वातो डिसेबल पर्सन कत पे वात इत वो नजीर साहब आयाज साहब बैंक तहसील ऑफिस स्कूल हस्पताल मेन सन ऑफिस तमो तान वातान सारी तमिस आंगनस तान वातान या तो गेटस नश फसान नत फसान तमो हड़पाए नश दह हड़पे तमो बनानी बे लगे मार्बल बे लगे बड़ बड़ तम डिजाइनदार मार्बल ये पे आम इंसान डिसेबल गो खतर तक एक्सेसिबिलिटी हूँ आमुत ख्याल थवन कि एक्सेसिबिलिटी क्या गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये सठा मशहूर 29 नवंबर 2014 मज कोर तमो फैसले कि हसा करो नेक्स्ट इन वोल डिसेबिलिटी डे वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे गो 3 दिसंबर 2014 मज कोर तमो ऐलान कि हसा करो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हसा कर तमो लॉन्च एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन मज गो तमो कि प्रीन दफ्तर मज रैंप लिफ्ट टैक्टाइल मूवमेंट रेलिंग या योतन इंसान वाशरूमस मज वातान तम हसा बन डिसेबल फ्रेंडली तम हसा लागो बाजत पोस बदकिस्मती सान गो जम्मू कश्मीर मज नाफिज अमल कह पोस आए तम गई ना सही पर इम्प्लीमेंट कि तिमन एक्सपेडाइट कर एक्सेसिबिलिटी सह गई कह तम पे आव बाकिन स्टेट तुम अगर कर्नाटका वो महाराष्ट्र वो तक वो तक तीसा एक्सेसिबिलिटी क्रिएट कर पोसन मज ये पूरा प्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल फ्रेंडली गो सारी हेकन ये अमे एक्सेसिबिलिटी कत करो तम सात वो अजुक यात्रा कड़न या नाव सुगम्य यात्रा यह सुगम्य भारत अभियान या एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन वन सह 15 नवंबर 2015 मज मतलब लॉन्च कर 3 दिसंबर कोर बाजत नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर तम मगर दिल छान तम विज ये वुचान नई इंफ्रास्ट्रक्चर तुम ये बनो ओत्र बनो मिनी सेक्रेटरी 3 ऑफिस BDO साहब SDM साहब तहसीलदार साहब तक रैम बन तूता मतलब इंसान ह्यूमिलेशन ग वन यह सन दाद रसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कत पे वात पे हेडन नश कत पे लिखन यह रिपोर्टस मज कि तक PHE दफ्तर इलेक्ट्रिकल दफ्तर ये सात आबच कत करो डिसेबल नफर मा हे आब वर गसन आब बिल भरने खर थमज कि तुम आब बिल भर आब बिल भरन पे
نا بجلی بل پیون برن گا کن سات زیادہ میٹر آمت یہ سمارٹ میٹر تھی تھوت زیادہ بل گھان تک ایگزیکٹو انجینئر ترٛیٚیمِس پورس دویمِس پورس آسان بہت یتھے کٔنۍ ہسپتال مز گھو سون بی ایم او صٲب اَسہِ چھِ 10 10 لٹھ پیوان سیل تراوٕنۍ اَسہِ چھُ ریلوے کنسیشن فارم برُن اَسہِ چھُ ایڈس ایپلینسز خٲطرٕ اَسہِ چھُ باقٕے یِم زن فارم چھِ یا اے سرٹیفکیٹ بناوُن چھُ اَسہِ چھُ پیوان تٔمِس دویمِس پورس پٮ۪ٹھ کھسُن اگر بی ایم او صٲب بۄن وسہِ سۄ گٔے تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ حماقت مگر سانہِ خٲطرٕ کۄس حماقت گژھِ اَسہِ کۄس بےعزتی گژھِ سُہ چھُنہٕ تِمن تانۍ کینٛہہ یہ بیٚیہِ ایکسیسبلٹی ہٕنٛز کتھ کرو ایکسیسبلٹی چھُنہٕ کُنہِ بلڈنگ منٛز یوت واتُن کینٛہہ پہلی جو ایکسیسبلٹی ہے وہ ہے ایکسیسبل بلڈ انوائرمنٹ ہر کسی بلڈنگ میں ریمپ لفٹ اور باقی چیزیں ہونی چاہیے اگر ہم اپنی ڈی سی آفس میں جائیں گے تو ہمارا ڈپٹی کمشنر آفس ہی ایکسیسبل نہیں ہے ہمارا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہی ایکسیسبل نہیں ہے اگر ہم ڈسٹرکٹ اننت ناگ کی بات کریں تو ہمارا کورٹ ایکسیسبل نہیں ہے ہمارے لیے جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کہی گئی ہے اس کا آفس یہاں پہ ایکسیسبل نہیں ہے ہمارا سب چیز کا آفس ایکسیسبل نہیں ہے ہمارے جو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن اگر میرا بلائنڈ بچہ میرا بلائنڈ بھائی بہن وہ ایس ایس آر بی میں فارم بھرے گا ان کی ویب سائٹ ایکسیسبل نہیں ہے ان کو یا تو کامن سروس سینٹر پہ یا خدمت سینٹر پہ سروس سینٹر پہ جانا پڑتا ہے ان کے فارم میں غلطی ہوتی ہے کبھی کبھی خدمت سینٹر والا ان کے فارم میں لکھتا ہے کہ آر یو آر ڈسیبل پرسن وہ نو لکھ رہا ہے پھر ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کہاں سے ڈالے گا اور ہمارے بھائی بہنوں کو اس نوکری کا فائدہ ہی نہیں ملتا ہے کیونکہ ایکسیسبلٹی ہے ہی نہیں تو ویب ایکسیسبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے اگر ویب سائٹ ایکسیسبل نہ ہو اگر ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ جے کے سمادھان ہم نے وہ ویب سائٹ بنائی جہاں پہ انسان اپنے جتنے بھی گریونسز ہیں جتنے بھی مشکلات ہیں یا کوئی ایسا پروویژن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز ہے کوئی بھی ای گورننس میں ہمارے لیے کوئی فارم ایسا نہیں ہے جس میں لکھا گیا ہو آر یو آر پرسن ود ڈسیبلٹی ہماری پہچان ہی وہاں چھوٹ جاتی ہے اور پھر ریزرویشن کیسے ملے گی وہ پھر بولتے ہیں آج ابھی ایک لسٹ آیا ہے آئی سی ڈی ایس سپروائزرز کا جس میں نیچے سیدھے لکھا گیا ہے کہ وی ہیو سلیکٹڈ دیز women from the district cadre so person with women with disabilities are not entitled for this post مسئلہ ختم ایک سطر سے انہوں نے ہماری سبھی جو ریزرویشن ہے اس کو ختم کر دیا اسی طریقے سے اگر ہمیں ایکسیسبل ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ ایکسیسبل انفارمیشن ہم اگر اخبار پڑھنا چاہیں گے ہمارے بھائی بہن ویب سائٹ سے اخبار پڑھنا چاہیں گے وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں اسی طریقے سے اگر سول سیکٹر میں جی اے ڈی کی ویب سائٹ ہے وہ کہاں ایکسیسبل ہے وہاں پہ ہمارے ڈیف ہمارے ہیئرنگ اسپیچ ڈسیبل ہمارے بھائی بہن جو بلائنڈ پرسنز ہیں ان کو کوئی انفارمیشن ہی نہیں ملتی ہے اور آج اسی لیے یہ پروگرام منایا جاتا ہے کہ ہم ویب سائٹس کو ہم بلٹ انفراسٹرکچر کو ہم انفارمیشن کو ہم جو بینکنگ ہے اس کو ایکسیسبل بنائیں کیا ہم اس وقت اس یاترا کو سفر بنائیں گے کہ ہم خالی یہاں تک بینک تک جائیں گے بیچ میں ہمارے 4 آفسز آتے ہیں پی ایچ ای کا آفس آتا ہے ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے انجینئرنگ کا اس کا آفس آتا ہے بینک 3 آتے ہیں اسٹیٹ بینک آف انڈیا یہ جموں کشمیر بینک ہے بی ایم او صاحب کا آفس ہے زاڑیو صاحب کا آفس ہے اگر ہم جائیں گے تو شاید خالی آدھے گھنٹے میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک پرسن میں ڈسیبلٹی کتنی بار ہیوملیٹ ہوتا ہے وہ 100 بار دن میں مر جاتا ہے کیونکہ ایکسیسبلٹی ہی بیسک چیز ہے جب ہم اس ایکسیسبلٹی کو استعمال کریں گے جب ہمارے لیے ایکسیسبل ماحول ہوگا تبھی ہم باہر نکلیں گے ورنہ ہم اپنے گھروں میں سڑ جاتے ہیں ورنہ ہمارا ویل چیئر بائک کیسے بینک میں جائے گا اس کا اے ٹی ایم جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے اس کو اپنی بائک کو ہی 50 روپے دینے پڑتے ہیں میرے لیے بینک جاؤ اس کو ہمارا ابھی اگر ہم جائیں گے ہمارے 4 ہمارے تحصیل افسر جہاں پہ ہیں ہم باہر جائیں گے گاڑی کو روکیں گے آپ دیکھیں کہ ویل چیئر یوزر کو کامن گاڑی میں بیٹھنا کتنا مشکل ہے ہمارے لیے ڈرائیور نہیں ہمارا ویٹ کرے گا ہمیں اتنا پھر ہماری ویل چیئر اوپر کرے گا ہمارے لیے کوئی بھی ٹرانسپورٹ ایکسیسبل ہی نہیں ہے تو اگر ہمیں سگم بھارت کو آج ریوائو کرنا ہے اگر ہمیں سچ میں
अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को खबरदार करना है, तो फिर हमें ये यात्रा निकालनी चाहिए, हमारे साथ आप आने चाहिए। नमाज से पहले हम दिखाएंगे, एक छोटा सा एक्सेस ऑडिट करेंगे बिजबिहारा का, हम छोटा सा एक्सेस ऑडिट करेंगे डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स का 2 बजे के बाद, और वही रिपोर्ट जाना चाहिए कि कहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, कौन सा सुगम्य भारत है, कौन सा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, कहाँ पे अंदाज है।